Kapsat dati ni Father nagiti mang damdamag no okay mat lang so nakakapsat kaya nagadot yung text kanya kada tumutawag nagkasano ni tatangen so dati ni okay mat so nakakapsat makauawidon pa yan makauawidon kansan ang kayagdanag ko lang ba't Kayagdanag. napigsana ko naman Napigsana ko. nakatupik kong tarkom ko naman di kaming nabasa magkakabsat di Karabianan na mga 9:30 terabi permit sakit ulo na so napangkusikot nga intaray ti emergency talaga nga sa bali di sakit ti ulo na absat so nakita da di CT scan ni Father ko absat da ti blood clot na basit lang na dara nga blood clot ayan ti brain ti sango so isa da ti gapo nang sakit ti ulo na absat so imbagta ti ko na ti doktor nga nasikod nga naitaray nga no naipabikat ket baka siguro kimaro or na paralyze or ganon so gamyaman ako kadagiti nurses kada doctors dito i Hawaii alerto ti garawda talagang kung nadang napaspas ti garawda ti kabsat tasikod mga maamuan ti resulta na so gamyaman mo dagiti staffs, nurses and doctors napaspas ti garawda. Thank you kadagiti nagpray kan ni Father ko kakabsat. Thank you kati support tayo. Giamang kami mo ipagpakitak daytoy nga pasamak ta simulat sa pulbay lang kakabsat ke nasubaybayan yun ti biyag ko so nga kailangan ko nga imot kanya ti mapaspasamak kan ti pamilya so ipagpakitak kanya detoy mapaspasamak itata parte kayon ti panagbiag ko kakabsat da kayo may sa kayo nga kapamilya so nga giyaman na kaamin kanya